今の。君にはとても真似のできない系統だろう。上昇気流を発生させ、空高く舞い上がる僕の技。空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技をもってすれば厄災ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手。つまりこの僕リーバルこそ厄災討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。なのに僕に与えられた役目は君の援護だ。君がその古臭い大麻の剣とやらの主ってだけで。はっ。愚の骨頂だよね。おや？怒ったのかい？それなら勝負と行こうじゃないか。場所は、そうだな。あそこなんてどうだい？ごめんごめん。君は一人じゃあの真珠に行くことさえできないんだっけね。Impressive, I know. Very few can achieve a mastery of the sky. Yet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito. With proper utilization of my superior skills, I see no reason why we couldn't easily dispense with Ganon. Now then, my ability to explore the firmament is certainly of note. But let's not, pardon me for being so blunt, let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. Yet despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All because you happen to have that little darkness-sealing sword on your back. I mean, it's just asinine. Unless you think you can prove me wrong, maybe we should just settle this one-on-one. But where? Oh, I know. How about up there? Oh, you must pardon me. I forgot you have no way of making it up to that divine beast on your own. Good luck sealing the darkness! Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable, incluso entre la tribu Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del bueno, sino que además, y te lo digo con sinceridad, en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que apoyarte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. ¡Qué gran estupidez! Ay, perdón. Veo que te ofendí. Si quieres te reto a un duelo y lo solucionamos. ¿Pero dónde? Ah, sí. ¿Qué te parece ahí arriba? Claro, claro. No eres capaz de llegar tú solito. ¿Te llevo?
Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. E te ne pare? Te la sogni una cosa del genere, eh? Riesco a creare correnti ascensionali che sono opere d'arte. I Rito sono gli incontrastati padroni del cielo e io sono il migliore di tutti. Grazie a questa tecnica, quando affronteremo la calamità Ganon saremo in vantaggio, dammi retta. E poi non c'è nessuno che mi può battere con l'arco. Insomma, se non l'hai capito, sono io, il grande Revali, la chiave per sconfiggere Ganon. E invece mi costringono a fare da balia a te. Solo perché porti quella scalcinata spada che esorcizza il male. Roba da non credere. Che c'è? Non ti sarai offeso. E allora vediamo chi è il più forte. Ma dove? Che ne dici di lassù? Scusa, da solo non ci puoi arrivare su quel colosso sacro. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Ha! Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt. Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch.
ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Ni siquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías. Son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. ¡Ja! Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? Впечатляет, да? Тебе такое ни за что не повторить, парень. Я взлетаю прямиком в небо на крыльях восходящего ветра. Этой виртуозной техникой восхищаются даже мои соплеменники Рито. Именно благодаря мне и моему непревзойденному мастерству мы победим это бедствие Ганона. Так что, Ревалли, лучший лучник народа Рита, я, то есть. Да, определенно, именно я являюсь последним лучом надежды в решающей битве с Ганоном. И вот меня, героя, заставляют помогать тебе. А все потому, что ты носишь дурацкий меч чего-то там сокрушающий. Ха! Да это куром насмех. Что? Обиделся, что ли? Тогда, может, решим вопрос по-мужски? Где же нам драться? А, да прямо там. Совсем забыл. Тебе же, бедняжка, туда самому не добраться. Ведь так?